अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग JNK। इस्तकबाल आप सबका गुड मॉर्निंग JNK के इस लाइव शो में। आज मंगलवार है 22 दिसंबर साल 2020 और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का शहनशाह ज़मिस्तान चले कलान का आज दूसरा दिन है और एक्सपेक्टेड जो सर्दियां होनी चाहिए थी, जितनी शदीद ठंड होनी चाहिए थी, जितनी सर्दी होनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन इस साल दिसंबर के अवाइल से ही जो शदीद सर्दी जो है वो देखी जा रही है और अब की बार ये भी देखा गया कि मनफी दर्जा हरारत जो है उसने पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और फिलवक्त अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में है और हम DD काशिर के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं और गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हैं आपको अपने इस मॉर्निंग शो में। और नाज़रीन मोहतरम, आज की सुबह का आगाज़ मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो ज़िंदगी का नवीद है और मुस्कुराहट जो है वो हमारे अंदर का जो माहौल है उसको खुशगवार बनाती है। बल्कि यूँ कहें कि मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अपनी शख्सियत को संवारने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। और कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि हमारे जो लहजे जो हैं वो तल्ख हो जाते हैं और कभी कभी जो माहौल जो वो तकलीफ़ देह भी हो जाता है और ऐसे में हल्की सी मुस्कुराहट जो है इस तनाव को दूर कर देती है। आज के शो में मैं मसूद मुंतज़िर और नाज़िया आपके मेज़बान रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से भी नाज़रीन आप सब प्यार भरा, खलूस भरा और एहतराम भरा सलाम कबूल कर लें। मैं आपकी मेज़बान नाज़िया नकाश प्रोग्राम के शुमारे में आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसे मसूद साहब अभी फरमा रहे थे कि मुस्कुराहट से हमारी ज़िंदगी कामयाब रहती है, खुशहाल रहती है। इसी तरह हम अगर मुस्कुराहट को ही अगर अपनी ज़िंदगी का एक नज़रिया बना के चले तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशनुमा और खुशहाल रहेगी। ये जो नज़रिया होता है, ज़ाहिरन ज़िंदगी में कोई भी बड़ा सा बड़े काम अगर हमें अंजाम देना हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हमें पानी हो तो इस नज़रिए का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रहता है, क्योंकि ये नज़रिया हमारी ज़िंदगी में एक सिमत दे देता है। लेकिन ये नज़रिया ही नहीं बल्कि इसके साथ एक और चीज़ बहुत अहम है जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी राय। आपकी राय हमेशा एक बहुत ही उम्दा दर्जा रखती है, लेकिन ये राय सब बना नहीं पाते हैं। हम सबको सीखना चाहिए अपनी राय बनाना, लेकिन उस राय को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी राय गलत बना देते हैं जिससे हम काफ़ी मुश्किल में आ जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी भी इंसान की मैच्योरिटी का एहसास करना हो उनसे गुफ्तगू करें। जो ही वो बोलना शुरू करेगा आपको उनकी शख्सियत का अंदाज़ा शुरू हो जाएगा। इंसान की शख्सियत उनकी ज़बान के तले पोशीदा होती है। तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी राय खूबसूरत रहे और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है ढेर सारी किताबें पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छी अच्छी जगह जाएं, अच्छी अच्छी जगह घूमें, वहाँ से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ले लें। तो उम्मीद करेंगे मसूद साहब कि इस चिले कलान के मौसम में ये चिले कलान का मौसम आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा इन तमाम कामों को करने के लिए और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देंगे। बिल्कुल। और नाज़िया, जैसे कि आपने कहा कि नज़रिए के ताल्लुक से जो आप बात कर रही थी, वाकई जो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी जो नाखुशगवारियाँ जो हमारी होती हैं, जो तलखियाँ जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, अक्सर उसमें जो होते हैं जो हमारे नज़रियात का जो बड़ा अमल दखल होता है और नज़रियात जो हैं हमारे मुशाहदात से आते हैं और मुशाहदात जो हमारे बनते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बनते हैं। तो उस माहौल का जो अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही खूबसूरत बात जो आपने कही कि हमें अपने जो माहौल में जो अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और उससे क्या होगा कि आपकी जो सोच जो है उसमें वुसअत पैदा होगी। क्योंकि ये जो हमारी सोच है, सोच से ही किरदार साजी होती है और किरदार साजी मुआशरा साजी भी होती है और यही सोच, यही आपका जो नज़रिया जो है ये कल आपकी शनाख्त बनता है। बिल्कुल सही मसूद साहब, उम्दा बातें कही आपने। खैर, आज है 22 दिसंबर का दिन और आज के दिन के हवाले से जो एक अहम बात है वो है आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। हिंदुस्तान के एक मैथमेटिक जीनियस श्रीनिवास रामानुजन का आज जन्मदिन है और इस दिन के हवाले से उनके मैथमेटिक्स में जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं आज के दिन उनको याद किया जाता है। महज 32 साल की उम्र रही उनकी, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में उन्होंने अपना ताउम्र नाम पा लिया। उनके ऊपर मसूद साहब आप भी जानते होंगे 2015 में एक मूवी फिल्माई गई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आप में से बिल्कुल कई नाजरीन ने डेफिनेटली वो मूवी देखी होगी और अगर किसी ने नहीं भी देखी है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। प्रोग्राम के इस मौके पर वक्त हो चला है आप तक
बस मौसमियात और ट्रैफिक से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाने का। तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज श्रीनगर और जम्मू दोनों डिवीजन्स में जो मतला है वो साफ़ रहेगा। ताहम ये पेशन गोई भी की गई है कि सुबह सवेरे हल्की हल्की धुंध ज़रूर देखने को मिल जाएगी। ताहम दर्जे हरारत की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम -6 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं, और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। इसी तरह अगर शाहराहों की बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सड़क और मौसम की सूरत हाल ठीक रहने के पेश नज़र आज छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। ताहम उनके लिए कट ऑफ टाइमिंग सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक रहेगी। कट ऑफ टाइमिंग के पार किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह अगर हैवी मोटर व्हीकल्स और लोड कैरियर्स की बात करेंगे तो उनके लिए भी आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। और आखिर पर हम सब की तरफ से आपके लिए यही गुजारिश, ठंड का मौसम है, मलबूसात का भरपूर ध्यान रखिएगा, और जब भी सफ़र इख्तियार करेंगे तो एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राबता ज़रूर कायम कीजिएगा। और बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि पल पल में जिस तरह से मौसम के मिजाज बदलते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक हुकाम से रब्ता कायम किया जाए और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल वो आपको शाहराहों के बारे में पता चल जाएगा। और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें क्योंकि ठंड है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और प्रोग्राम के आगाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए आ जाता है महमूद सईद की खूबसूरत और खुश लहन आवाज़ में। आइए इस नगमे से आगाज़ करते हैं।
शम्मा कुछ परवाह नहीं, छामेला नहीं पोश यहाँ करते की पोश रसवा नहीं, छामेला नहीं पोश, छामेला नहीं पोश, छामेला नहीं पोश। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिनके लाइव श्रीनगर दूरदर्शन की कराची चैनल से, और बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है इस लाइव शो का। और महमिद सईद की खूबसूरत आज़मा जी नगमा भी आप देख रहे थे। अब आपको इंतज़ार होगा कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान होंगे और कौन सा मौजू हमने चुना होगा आज के प्रोग्राम के लिए, क्या बात होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है जो अक्सर जो आजकल भी कही जाती है और हमेशा से सफ़े अव्वल ये बात रही है कि सेहत के बारे में हमेशा इंसान को ध्यान देना चाहिए, सेहत के बारे में ख्याल रखें, क्योंकि कुदरत की एक ऐसी नेमत है जिस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर हमने देखा कि हमारी छोटी सी गफलत की वजह से हम अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। वो जो सेहत जो फिर बड़ी मुश्किल से संभलती है। जिस तरह से एक हकीर दीमक जो है बड़े बड़े कुतुब खानों को चाट कर ख़त्म कर देता, तबाह कर डालती है, उसी तरह से एक मामूली सी बीमारी, हमारी छोटी सी गफलत जो है, लापरवाही जो है, हमें सेहत जो है, हमारी ज़िंदगी जिसको तबाह कर डालती है। आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे और हमारे जिस्म का एक जो सबसे नाजुक अंग जो है उसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल की। दिल की जब बात आती है तो शायरों ने और मुहावरों में, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिल का ज़िक्र तो बहुत होता है, बल्कि यूँ कहें कि उल्फत और मोहब्बत के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मेडिकल साइंस ये नहीं मानता। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि दिल को भी बीमारियां लग सकती हैं अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे। कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे दिल को लग सकती हैं और किस तरह का हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इलाज वगैरह क्या है, ये सब हम जानेंगे आज के इस लाइव शो में हमारे मौजूद मेहमान से। हमारे जो आज के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ मुअल्लिज हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सईद मकबूल साहब। आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हालांकि ये नाम जो है हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है, क्योंकि जब भी हम दिल के अमराज की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे अपने मौजूद मेहमान से। सबसे पहले आपका इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जेएंडके के लाइव शो में। डॉक्टर साहब, इससे कबल कि हम दिल की बारीकियों के बारे में आपसे बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दिल को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। अपने बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैं एक्चुअली रैनावारी में पैदा हुआ। जी जी। इट इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुआ मैं। माय फादर एक्चुअली, हमारा जो फैमिली पेशा था वो पेपर मैशी का था। ही वाज एक्चुअली अ टीचर, पेपर मैशी टीचर। जी जी। एंड माय मदर वाज अ हाउस वाइफ। माय फादर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ऑल द टाइम बिजी इन फैमिली वर्क, बच्चों को ठीक रखने में सब। एंड माय मदर वाज बैडली आफ्टर माय स्टडीज। सो दिस इज़ हाउ माय अर्ली लाइफ पास्ड ऑन। एंड आपको मैं बताऊं कि आई हैड अ पैशन फॉर क्रिकेट। बहुत ही छोटी उम्र से, आई मीन फ्रॉम 7 or 8 माय एज, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. I represented my school, district Srinagar. I have played under 15, under 17, under 19 J&K. हालांकि ये दो पहलू हैं जिस Yes. पे, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी आपने खुद ही जिक्र किया, लेकिन उससे पहले जहाँ तक हमने ये सुना है कि आपका जो फैमिली की जो हम बात करते हैं, ये सब जो तिजारत पेशा लोग हैं आपकी फैमिली में, Right. जैसे आपने वालिद साहब का भी Right. जिक्र किया, आप मेडिकल प्रोफेशन में कैसे आए? Yeah. So बाकी जो मेरे brothers हैं, we are actually 4 brothers. They are all जी, जी. business people. They are all doing business. There is nobody a medico in my family except myself. मेरी mother को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं. This was actually the main reason behind it. But I also had a passion. I also had a passion when I used to see doctors around. हमारी family में थे. My cousin brother was a doctor. He was very close to us. We used to live nearby. And then there were other people in the family. So that also was an instigating factor. जो मुझे हर टाइम मेरे दिमाग में खटकता था कि this is the profession I want to be. So that was another factor.
تو پتہ سے سفر یوزن امیک شروع گو پتہ یوزن میڈیکل سفر یوزن تعلیمن سفر کم مراحل آئی ات من؟ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی اسٹل ایون ڈیورنگ مائی 11th اور 12th میں بھی میں جی جی آئی وانٹیڈ ٹو بی اے کرکٹر. اچھا I had a big passion for cricket. فرسٹ لو کرکٹ. Yes, first love جی. was cricket, absolutely. جی جی اور دن رات وہی چلتا رہتا تھا. رائٹ. I was good at studies also, but I would give very less time to studies. But then I had this thing in mind کہ میری mother میرے پیچھے ہے. She wants me to be, she had done a lot of hard work behind me, behind my studies. اینڈ دین واٹ آئی سیڈ کہ جو فیملی میں اور ڈاکٹرس تھے, جب میں اور ڈاکٹرس کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ لیٹ می بی دیئر. اینڈ دین فائنلی واٹ ہیپنڈ کہ آئی گاٹ انٹو دس پروفیشن. آئی ڈونٹ نو, سو انسٹیڈ آف کرکٹ آئی وینٹ انٹو دس پروفیشن اینڈ چھوٹ گیا وہ پھر کرکٹ. حالانکہ آپ نے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کیا تھا, جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا فار تھا. دیٹ, بٹ اینی وے دس واز مائی ڈیسٹنی. اچھا پھر اس میں اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں, کیونکہ ایک یہ کچھ کنفیوژن سب میں دور کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بھی اس سے پہلے یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کارڈیالوجسٹ ہیں, تو میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ نہیں وہ کارڈیالوجسٹ ہیں لیکن کچھ کارڈیالوجسٹ ہیں, وہ ذرا کنفیوژن دور کریں کہ یہ کارڈیالوجسٹ اور انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ میں کیا فرق ہے. بتاؤں, آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے انٹرونشنل کارڈیالوجی کچھ نہیں ہوتا تھا. جی جی. What used to be there is cardiac surgery. اگر کسی کو ہارٹ میں بلاکیجز ہوتی تھی تو اس کو بائی پاس سرجری واز دا اونلی ٹریٹمنٹ. اوپن ہارٹ سرجری اور بائی پاس کرو. اگر کسی کو ویلو میں کوئی پرابلم ہوتا تھا ہارٹ کے ویلو میں, تو ٹریٹمنٹ واز اوپن ہارٹ سرجری اینڈ ویلو ریپلیسمنٹ, یا ویلو کو ہم لوگ دوسرے طریقے سے کھول دیتے تھے. اگر کسی کو ہارٹ میں رپچر ہو جائے تو دا ٹریٹمنٹ واز کہ اس کو اوپن ہارٹ سرجری اور اس کو ٹریٹ کرو. اگر ہارٹ کی بڑی نسوں میں جیسے جو ایورٹا ہوتا ہے وچ از اس میں پرابلم ہو جائے جس کو ہم لوگ ایورٹک ڈسیکشن بولتے ہیں, دا ٹریٹمنٹ واز اوپن ہارٹ سرجری. یا ہارٹ کی جو ادر پرابلم جیسے ہارٹ میں ہولز ہوتے تھے, جو ASD ہوتا ہے, ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ, وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ, پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس, PDA, اٹ واز اوپن ہارٹ سرجری. ہارٹ کھولو اور ان ہولز کو بند کرو. بٹ وتھ ٹائم یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی. یہ چیزیں ایکچولی سرجنوں سے چھن گئی. اٹس ناٹ ایبسلوٹلی چھن گئی, بٹ موسٹ آف دا جنک از ڈن بائی انٹرونشنل کارڈیالوجسٹس ناؤ, اینڈ اے گڈ بٹ آف اٹ از ڈن بائی سرجنز ایز ویل. سو یہ جو بائی پاس سرجری, اوپن ہارٹ سرجری جو کارنری آرٹری ڈیزیز کے لیے پرٹیکولرلی ہوتی ہے, جو ہارٹ کی نسوں میں بلاکیجز ہوتی ہیں, یہ معمولی ڈیزیزز کے لیے, جیسے کسی کو ایک ویسل میں ڈیزیز ہے جو آرام سے اسٹنٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہے, یا کسی کو 2 ویسل یا 3 ویسل میں معمولی ڈیزیز ہے جو آرام سے اسٹنٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کے لیے لوگ بائی پاس سرجری کے لیے جاتے ہیں. ویسل مطلب ویسل مینز آرٹری, ہارٹ کو جو بلڈ ویسل سپلائی کرتی ہے, اس میں بلاکیج ہوتی تھی. ایک ویسل میں بلاکیج ہوتی تھی جو آرام سے اسٹنٹ سے ٹھیک ہو سکتی تھی, اس کو بائی پاس سرجری کرنی پڑتی تھی. بندہ جو ہے کم سے کم 6 مہینے بستر میں رہتا تھا, وہ ہیل ہونے میں, زخم ہیل ہونے میں بہت ٹائم لگتا تھا, اینڈ دین فار دا ہول آف ہز لائف ہی ہیز اے کارڈیک سرجری. سو سملرلی واز دا تھنگ فار کارڈیک ویلوز. حالانکہ ویلوز ابھی بھی بہت سارے ویلوز جو ہیں, ویلو مین جنک اسٹل وتھ سرجنس, بٹ دیر آر مینی ویلوز. ایک ایارٹک ویلو ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کی جو سرجری ہوتی تھی دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ ناؤ بائی اے انٹرونشنل پروسیجر جس کو ہم لوگ ٹیوی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹیوی, TAVI, ٹیوی اور ٹیور. اٹ از ٹرانسکوٹینس ایورٹک ویلو امپلانٹیشن. اچھا, اس میں کیا کرتے ہیں ہم, جس طرح ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں, اینجیوگرافی کے طریقے سے ہی ہم وہ ویلو ریپلیس کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے چیسٹ کھولنے کی, اوپن ہارٹ سرجری کرنے کی. تو سملرلی جو ہارٹ میں ہولز ہیں, جیسے میں نے ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ بتایا, وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ یا پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس, ان کے لیے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی. ان کو ہم کامن لینگویج میں بولوں گا, ہماری لینگویج میں ان کو ڈیوائسز بولتے ہیں, کامن لینگویج میں بولوں گا ان کو بٹن سے ہم بند کرتے ہیں اینجیوگرافی کی طرح سے. یہاں پہ ایک آرٹری ہوتی ہے, فیمورل آرٹری, اس کے یا فیمورل وین ہوتی ہے, اس کے تھرو ہم ایک وائر ڈالتے ہیں,
اس وائر پہ وہ بٹن اس ہول کو بند کرنے کے لیے وہ بٹن وہاں تک پہنچاتے ہیں اور وہ ہول کلوز ہو جاتا ہے. تو سملرلی جیسے میں نے ایورٹک ڈسیکشن بتایا, ایورٹک ڈسیکشن کے لیے ایک بہت بڑی سرجری ہوتی تھی اور بہت سارے بندے نکل نہیں پاتے تھے. سملرلی ایک ڈیزیز ہے کاکٹیشن آف ایورٹا, اس کے لیے سرجری کے علاوہ اور کوئی کاکٹیشن ایورٹا میں ایورٹا جو ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. دیر واز نو ٹریٹمنٹ. تو ابھی ہم لوگ اس میں اسٹنٹ ڈالتے ہیں اینڈ دس از بیٹر دین سرجری. یا ایورٹک ڈسیکشن ہے, ایورٹک ڈسیکشن میں بندہ اگر ایکیوٹلی ہمارے پاس آ جائے, سرجری از میوٹیلیٹنگ فار دا پیشنٹ. سرجری سے پیشنٹ کو بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں اور اسٹنٹ ڈالنے سے پیشنٹ, ہم نے اسٹنٹ ڈال دیے 2-3 دن میں بندہ گھر چلا جاتا ہے اور وہ چلتا پھرتا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ سرجری. سرجری اسٹل ہیز اے بگ رول, بٹ انٹرونشنل کارڈیالوجی ہیز کم اپ ٹو مچ. اٹ ہیز گون وے اہیڈ اینڈ اٹ از کرنٹلی it is the best possible treatment for cardiac remedies. ڈاکٹر صاحب یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ جو انٹرونشنل کارڈیالوجی میں جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہوں گی, ظاہراً آپ نے ابھی کئی ساری ایسی ٹیکنیکس کا نام لیا کہ کافی کمپلیکس بھی رہتی ہوں گی, اس حوالے سے ہمارے ہسپتال چاہے گورنمنٹ میں یا اگر ہم کہیں کہیں پرائیویٹ میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ کارڈیک ڈیزیزز میں لوگوں کی بھرمار ہے, لوگ بہت سارے ہیں, تو ضروری نہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سارے کے سارے مریضوں کو کیٹر کرے. تو اگر ہم JNK کے سیناریو کی بات کریں, اس حوالے سے ہمارے اسپتال کتنے ویل ایکوپڈ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سی I just want to tell you one thing at this point of time. 2014 میں I did my fellowship from 2012 to 2014 in Escorts Heart Institute. And I was lucky enough कि I got a mentor or a guide, Dr. Ashok Seth, who is the best interventional cardiologist of India undoubtedly, and he's one of the best in the world. It's a very high volume center. یہاں پہ روز 40 سے 50 انجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں, اسٹنٹس ڈالتے ہیں. سو ونس آئی ریچ, جب میں وین آئی واز ڈوئنگ مائی DM ہیئر فرام 2008 to 2011, اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا کیا پرابلمس ہیں. جی جی, یہ پرابلمس میرے دل کو کھٹکتی تھی. آئی کوڈ سی کہ یار لوگ, یہ بندہ جو ہے کتاب میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ بندہ اس چیز سے بچ سکتا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. وائی آر وی ہیلپ لیس اباؤٹ اٹ. خاص کر میں آپ کو بتاؤں, ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر امیجیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملے تو اٹ از فیٹل, آدمی مر جاتا ہے یا پھر ڈیفنکٹ ہو جاتا ہے, ڈسیبل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسیجر ہے جس کو ہم لوگ پرائمری اینجیوپلاسٹی بولتے ہیں. پرائمری اینجیوپلاسٹی وہ پروسیجر ہے کہ جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, امیڈیٹلی اس کو ہم کیتھ لیب شفٹ کرتے ہیں, اینجیوگرافی کرتے ہیں, اور جو آرٹری بند پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک آتا ہے, اس میں اسٹنٹ ڈالتے ہیں. جی جی, اٹس اے لائف سیونگ پروسیجر. ناٹ اونلی سیوز ہز لائف بٹ آلسو پریونٹس ہز ماربیڈیٹیز ان دا لیٹر لائف, میکس ہز لائف بیٹر. تو یہ پروسیجر ہمارے یہاں آلموسٹ نہیں کے برابر ہوتا تھا. ایکچولی اس میں ہمارے سینئرس بہت کمپیٹنٹ تھے, بٹ دنیا کے اس حصے میں probably the skill was less. انفراسٹرکچر تھوڑا سا, ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی تھی اور سسٹم نہیں تھا اس چیز کو ڈیولپ کرنے کا. تو یہ چیزیں میرے دماغ میں بہت کھٹکتی تھی. اور جو کمپلیکس پروسیجرس ہوتے تھے, آئی یوز ٹو ریڈ بکس میں پڑھتا تھا روٹایبلیشن, اٹس اے پروسیجر, آئی ول ٹیل یو لیٹر. بکس میں پڑھتا تھا یار لیفٹ مین بائیفرکیشن کو ٹریٹ کیا. بکس میں پڑھتا تھا یہ CTO کرونک ٹوٹل اوکلوژن کھولا. But when I was seeing my cath lab and my institute, things were not up to date. So this is what struck me, and I thought ki yaar, I need to go somewhere and I need to do something for this place. I need to learn it somewhere and come back and implement it here and develop this place. So 2014 میں once I came back from fellowship, میں وہاں سے واپس آیا, تو سب سے پہلا جو میرا مقصد تھا یہ پرائمری اینجیوپلاسٹی کو ڈیولپ کرنا ہے یہاں پہ. اینڈ day one we started it. The day I joined back SKIMS, day one we started it. تِکیٛازِ کتھا کرو خٲطرٕ معٲفی, یُس تۄہہِ کتھ کٔر اَسہِ, یُس تۄہہِ تَمہِ سفرٕچ کتھ تُہۍ کٔرٕو کہِ تَتہِ کینٛژھا ہیٚچھِو تُہۍ یا ڈاکٹر سیٹھی سُنٛد کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر,
اوتام گو ٹھیک ییٚلہِ سُہ واپس کٔشیٖرِ آیہِ تِکیازِ یِم زن سٲنۍ ییٚتہِ وٕچھن وٲلۍ یِم زن چھِ یِم چھِ گامن گُٹن تامتھ محدوٗد ییٚتہِ زن کٲشِر زبان تہِ واتناوُن سون فرض چھُ تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ گژھن تِمن زانُن کہِ یُس زن پتہٕ أسۍ یوٚت وٲتۍ آیِو تُہۍ یوٗتاہ یہِ مٲہِر بٔنِتھ آیِو تُہۍ یور تہٕ پتہٕ ییٚتہِ کیٛاہ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ. ییٚمہِ ساتہٕ 2014 منٛز بہٕ واپس یور آس اہن حظ سُہ گۄڈٕنیُک میون مقصد تہٕ مُدا اوس یِہوے کہِ یہِ پرایمری اینجیوپلاسٹی گٔژھ ییٚتہِ لاگوٗ گژھٕنۍ صحیح یہِ گٔژھ ییٚتہِ اِمپلِمنٹ گژھٕنۍ سٲنۍ مٔریٖض جوان یا بٕڈٕ یا زنان یا مرد یِم گٔژھۍ یُس یہِ ہارٹ اٹیک یۄس یہِ مۄہلک بٮ۪مٲرۍ چھِ امہِ نِش گٔژھۍ یِم بچٕنۍ یِمن گوٚژھ علاج واتُن کیازِ بہٕ ونو تۄہہِ وٕنکیٚنس تہِ یُس یہِ ہارٹ اٹیک چھُ یا کارنری آرٹری ڈِزیٖز چھِ یہِ چھِ دُنیہِچ نمبر 1 کِلر 33% لُکھ چھِ دُنیاہس منٛز ہارٹ اٹیک سۭتۍ مران یا کارنری آرٹری ڈِزیٖز رِلیٹڈ أتھۍ سۭتۍ مران. اتھ منٛز ونہٕ بہٕ بیاکھ اکھ چیٖز یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہارٹ اٹیک گژھان چھُ 30% لُکھ چھِ ہسپتال واتنہٕ برونٛہٕے مران. اتھ منٛز چھِ نٮ۪صف یِم زن گرے مران چھِ تِمن چھُنہٕ یا تہٕ وٕچھکھٕے نہٕ کانٛہہ یا چھِ گرِکۍ بے بس آسان آل آف اَ سڈن چھُ سُہ مران تِم چھِ پیاران تٔمِس دے کانٹ ڈوٗ تِم ہٮ۪کن نہٕ کِہینۍ تہِ کٔرِتھ. یِم زن باقٕے 50% چھِ یِمو 30% منٛز یِم چھِ ہسپتال واتان مران تہٕ ہسپتال یُتھُے واتان چھِ یِم چھِ آلریڈی ڈیڈ آسان تتہِ چھِ یِمن کران ڈِکلیئر ڈیڈ ڈاکٹر صٲب چھُ ونان یہِ حظ چھُ آلریڈی گُزریومُت أتھۍ منٛز ہٮ۪کو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ. امہِ پتہٕ یِم بچان چھِ یِم زن 70% یا 60% ہسپتال واتان چھِ تِمن تہِ چھُ پتہٕ ڈِپینڈ کران کہِ تِمن ووتاہ صحیح علاج تِمن ووتاہ وقتس پٮ۪ٹھ علاج تِم وٲتیاہ صحیح ڈاکٹرس نِش تِم وٲتیاہ صحیح جایہِ. اگر تِمن یہِ سورُے چیٖز اصٕل میوٗل یِمن چھُ صحیح علاج مِلان یِم چھِ امہِ ہارٹ اٹیک منٛز نیران اکھ چھُ یِمن زوٗ بچان بیٚیہِ چھِ یُس یِہٕنٛز برونٛہہ کُن یۄس لایف چھِ یہِ چھِ پراسپرس روزان یِم چھِ پنٕنۍ کٲم کار ہٮ۪کان بیٚیہِ کٔرِتھ دُبارٕ اصٕل پٲٹھۍ پنٕنۍ زندگی ہٮ۪کان گُزٲرِتھ. مگر اتھ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ لُکھ یِمن نہٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ علاج واتان چھُ یا یِمن نہٕ صحیح علاج واتان چھُ یُس امہِ خٲطرٕ صحیح علاج چھُ اگر تِم بچن تہِ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ ہٮ۪کان تِم کھۄٹکار روٗزِتھ زندگی پر بالکل کھۄٹکار ہٮ۪کان روٗزِتھ. کانٛہہ جوان لڑکہٕ چھُ أمِس گوٚو ہارٹ اٹیک ییٚمِس پٮ۪ٹھ فیملی ڈِپینڈنٹ چھِ اگر أمِس ہارٹ اٹیک گوٚو أمِس ووت نہٕ صحیح ٹایمس پٮ۪ٹھ علاج أمِس چھِ پنٕنۍ فیملی پالٕنۍ یہِ چھُ گژھان سورُے بِہِتھ یہِ گرے چھُ گژھان سورُے بِہِتھ. یا کانٛہہ گریُک یُس زیُٹھ چھُ ییٚمِس سٲرٕے فیملی پکناوان چھِ أمِس گوٚو ہارٹ اٹیک أمِس ووت نہٕ صحیح ٹایمس پٮ۪ٹھ علاج یہِ فیملی چھِ بِہِتھ گژھان. حالانکہِ یُس زن صحیح ٹایمس پٮ۪ٹھ علاج نہ واتُن چھُ اتھ چھِ واریاہ محرِکات یِم زن چھِ اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کران چھِ زاننٕچ چھِ کوٗشش کران چھِ تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ وٕچھان وٕنکیٚس زن ہارٹ اٹیکن ہُنٛد زن ریٹ چھُ اتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ اضافہٕ سپدمُت ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز أسۍ کتھ کران اتھ منٛز یژھو أسۍ تفصیٖلن کتھ کرٕنۍ بہت ساری باتیں جاننی ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دل کو آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ناظرین محترم یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو انتخابات ہیں جو 19 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئے آج ان کی ووٹ شماری ہو رہی ہے اور پورا انتظام کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو اب اس وقت جو ہے 280 نشستوں کے لیے 2178 جو ہیں امیدوار جو ہیں میدان میں جن کی قسمت کا آج فیصلہ ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں آج 3:30 بجے اور 7:30 بجے انالیسز اس تعلق سے ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور وقفے کو اس بار اپنے معزز مہمان سے دل کے بارے میں اور بھی باتیں کریں گے. ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं. अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान. इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके. 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम में वक्त हो चला है आप तक अपडेट्स पहुंचाने का. शुरुआत हम करते हैं कोविड के अपडेट से. तो कल जो 5 बजे तक जो नए ताज़ा कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में 232 का नंबर पाया गया है. आउट ऑफ विच 129 आर फ्रॉम जम्मू एंड 103 आर फ्रॉम कश्मीर. अगर रिकवर्ड लोगों की बात करें जो अपने घरों को लौट चुके हैं देयर नंबर इज़ 458 और साथ में हम 3 लोगों की जानें भी कल खो चुके हैं जिसमें 1 जम्मू से और 2 कश्मीर से है.
تو پروگرام میں وقت ہو چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کو شامل کرنے کا. میں درخواست کروں گی مسعود صاحب سے کہ وہ آغاز کریں. جی ناظر سے پہلے کہ میں پہلا اخبار جو شامل پروگرام کروں، آپ جو انفارمیشن دے رہے تھے کہ کووڈ-19 جو کورونا وائرس کے تعلق سے جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ متاثرین کی جو تعداد ہے اس میں جو کافی کمی آئی ہے، کہ جس طرح سے وہ متاثرین کی ریکوری ریٹ بھی کافی بڑھ چکا ہے. اور اس درمیان جو ہے وہ برطانیہ میں جو ایک نئے قسم کا جو وائرس جو ہے وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. فی الحال تو اس طرح کے جو کچھ ہی کیسز ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنمارک میں 9 کیسز ہیں، جبکہ آسٹریلیا میں 1 اور اسی طرح نیدرلینڈ میں 1 کیس جو ہے اس طرح کی جو اس کی نشاندہی کی گئی. ایسے شواہد ملے ہیں کہ یہ جو نیا وائرس جو ہے یہ 70% جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو منتقل ہو رہا ہے. حالانکہ فی الحال ہمیں اس سے تعلق سے پریشان ہونے کی یا تشویش کی حرض جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ کل ہی اس تعلق سے بیان جو بھی آیا تھا کہ ہمارا جو ملک جو ہے اس میں کافی محتاط ہے اور کافی طرح کی جو تیاریاں کی جا چکی، اقدامات جو اٹھائے جا چکے ہیں. جو انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ بھی کینسل کر دی گئی، 31 دسمبر اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. خاص کر جو یورپی اور جو مشرق وسطیٰ کے جو وہاں کے جو سفری پابندیاں ہیں ان پہ جو کافی جو سفری پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں. اور ہمیں فی الحال جو ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے صفائی ستھرائی اور ماسک سینیٹائزرز کے استعمال کو ساتھ رکھنے کا. بالکل. اور مملکتی جو وزیر صحت ہیں انہوں نے جو اشونی چوبے صاحب، انہوں نے باضابطہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں اس تعلق سے ابھی فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اخبارات کی جو سرخیاں شامل پروگرام کریں گے. میرے پاس سے پہلا جو ہے یہ اردو روزنامہ ہے اور اردو روزنامے کی چند سرخیاں آپ تک پہنچنا چاہیں گے. جموں کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے شدید 3.7 ریکارڈ. یہ جو ہیں یہ لیہ لداخ میں جو ہیں یہ جھٹکے بہت زیادہ محسوس کیے گئے. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کی DDC انتخابات کے نتائج. آج ووٹوں کی گنتی کے لیے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. سب اسٹیٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایات. ووٹ شماری کے دوران تمام کاؤنٹنگ سینٹرز پہ کووڈ-19 کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے احتیاطی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے. اور DDC انتخابات نتائج آن لائن بھی دستیاب رہیں گے. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس کی چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. ایڈوائزر بصیر خان فلیگز آف سیکنڈ بیچ آف سرپنچ فار 5-day ایکسپوجر وزٹ اتراکھنڈ. اسی اخبار کی دوسری سرخی ڈویژنل کمشنر جموں ریویلز ارینجمنٹس فار لانچ آف ہیلتھ کور اسکیم صحت. اور آخری سرخی اسی اخبار سے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر انسپیکٹ اسٹرابری پلانٹیشن اسٹریس آرچرڈز ان پرمنڈل زون. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور سرخی ہے کہ سینٹر اناؤنسز نیو الیکٹرسٹی رولز فار ہسٹورک ریفارم ان پاور سیکٹر. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ اور اس سے جڑی 2 سرخیاں پہنچاتے ہیں ناظرین تک. انڈسٹری کنیکٹمنٹ حمایت 2020 لیفٹیننٹ گورنر کا نوجوانوں کے روزگار کے لیے ماحولیاتی نظام بنانے پر زور. حمایت پروگرام سے جموں کشمیر میں مستحکم افرادی قوت کی تشکیل ناممکن. اسی اخبار کی دوسری سرخی ہے مشیر بھٹناگر نے جموں کشمیر کے بڑے صحت پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. ایمز سامبا اور اونتی پورہ میں MBBS داخلہ 2021-2022 کے لیے انتظامات مکمل. جی اردو روزنامہ میرے پاس اور سرخی ہے کہ کشمیر میں بہت جلد 4G انٹرنیٹ بحال ہوگا. DDC الیکشن میں اس بار غیر معمولی جو سیٹیں جو ہیں ہم حاصل کریں گے. شہنواز حسین کا بیان. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس کی 3 سرخیاں پہنچاتے ہیں آپ تک. 60% ڈراپ ان حج اپلیکیشنز ڈیو ٹو کووڈ. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ₹103 کروڑ ورلڈ بینک فلڈ میٹیگیشن پروجیکٹ پکس اپ پیس. اور اس اخبار کی آخری سرخی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پریڈکٹ سنو فال ڈیورنگ December 26 اینڈ December 27. جی دا میرر آف کشمیر اخبار میرے پاس ہے اور 2 سرخیاں کی اینٹی کرپشن بیورو پروڈیوسز چارج شیٹ اگینسٹ لاؤڈا آفیشلز. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کہ مینی کنٹریز سسپینڈیڈ ایئر ٹریفک ود UK ڈیو ٹو نیو ڈریڈفل وائرس. جی آخری روزنامہ ہے میرے پاس اور اس اردو روزنامے کی 2 سرخیاں پہنچاتے ہیں آپ تک. شدید ٹھنڈ کے باعث اہلیان وادی مشکلات میں مبتلا. گرم ملبوسات اور گرمی دینے والے الیکٹرانک آلات کی مانگ میں اضافہ. اسی اخبار کی آخری سرخی بارہمولہ میں جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام کھیلوں کا میلہ. فٹ بال، والی بال، ہاکی اور کبڈی مقابلوں کا انعقاد. دوسرے مرحلے کے لیے ٹیموں کا انتخاب.
मेरे पास भी ये आखिरी रोज़नामा है नाज़िया, और इसकी 2 सुर्खियाँ अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी कि वादी भर में बिजली की आंख मिचौली से हालात जो संगीन हो गए हैं, सर्दी में इजाफा और बिजली की नायाबी से आम इंसान का जीना मुहाल हो गया, अवाम की नज़रें सरकारी महकमों पे। और इसी अखबार की एक और सुर्खी, गालिबन इस अखबार की जो आखिरी सुर्खी जो आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि चार शरीफ और पटन इलाकों में पीने के पानी की किल्लत, लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। जी मसूद साहब, इस हमारे प्रोग्राम में, जैसे नाज़रीन आप जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने हैं डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, जो कंसल्टेंट है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। तो वक्फे में जाने से पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो उसी बात को हम आगे ले चलते डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे कौन से तदाबीर है जो घर में आस पड़ोस में जो लोग हैं जो इस मरीज़ के आसपास होते हैं, और जो ही हमको लगे कि किसी पेशेंट का हार्ट अटैक से काउंटर हो गया है तो या कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, अस्पताल तक उसको डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए जो वो बीच का वक्त होता है, उस वक्त को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी जान बचाई जाए? बस बह वो तो सारी खुद बड़ प्रॉब्लम गसान टाइम वक्त, लुक वक्त करान जाय। अत सारी खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जल्द से जल्द करो पन यम जन सिम्टम्स यम करो रिकॉग्नाइज यम सिम्टम्स पन। सारी खुद बोड़ सिम्टम चेस्ट पेन, बिल्कुल मज सीनस अगर दाग करन या सरसी सीनस फहल, दशवनी नरन गछ या गर्दन तान गछ, इवन यु जन ये जा ये लोअर जा योर तान गछ, इवन समटाइम्स अम्बलाइकस यथ कशर पे तून वनान तोत तान। सो हार्ट अटैक दाग हे लोअर जा पे या तूनिस तान कर डिपेंड करान कथ टेरिटरी मज कथ हिस्सस मज हार्ट किस गछ हार्ट अटैक। ये दाग हे बत कुन कमरस त गच्छित। अगर अमे टाइप दाग करन यस मज दाग किस हिस्सा क्या कुन विच स्टमक रिफ्लेक्स इसोफेगल रिफ्लेक्स ये छन हेकान अख इंसान जानित कि निचा में स्टमक की वजह से कि निच में हार्ट अटैक दाग आसान। ये दाग आसान मुख्तलिफ किस्मन हज। अड़ लुक फील करान यस खतरनाक जन छुर सनान, अड़ लुक तिमन पिन प्रिक्स गसान, अड़ लुक तिमन बसान चेस्टस आव चार जबरदस्त चार आव, अड़न लुकन दम बासान। मगर अकिस आम मरीजस खतर ये मुश्किल रिकॉग्नाइज करन कि यह कस टाइप पेन यह हेकि सिर्फ डॉक्टरी रिकॉग्नाइज कर, बिकॉज अत खतर यम सात यम चीज वुचो। नंबर अख यह दाग, यह गछ पत कुन कमरस, यह गछ नरन, यह गछ योतथ तान या हेक बोन तान त वसित। बे अत एसोसिएटेड सिम्टम्स आसान। आम तौर लुकन अत दगि सत ٲरक फटान, तुरन ٲरक फटान। दयम चीज ये बसान तमिस नफरस बसान बस कयामत आई बस मरन वोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये फीलिंग होती है उस मरीज को। यमिस मरीजस हार्ट अटैक आव अमिस ये फीलिंग गसान कि मोन आखिरी वक्त वोत, यथ मतलब सानी लैंग्वेज में डूम, ही हैज अ सेंसेशन ऑफ डूम। त्रेयम अड़न उल्टी वोमिटिंग गसान, कह लुक बेहोश गसान अम सत। सो यम मल्टीट्यूड ऑफ यम वारिया सिम्टम्स यम गसान। मगर प्रॉब्लम गसान ये कि वारिया लुक दपान मे ये रिफ्लक्स, अस डिनाइल, दपान नसा यह दोद मे हेक हार्ट अटैक गच्छित, यह डिनाइल आसान अमे डिनाइल सत कि मे ना हेक हार्ट अटैक गच्छित, अम सत वारिया लुक मार गसान। सो अगर कंस ति यम सिम्टम्स आसन अमिस पज न घर बिहुन बिल्कुल कहीं, इमीडिएटली हॉस्पिटल गछुन, युस ति नियर बाय डॉक्टर आसि या हॉस्पिटल आसि, इमीडिएटली तमिस सत रबित करन। तत डॉक्टर साहब वुच अमिस नफरस अगर ECG करने जरूरत सह कर ECG, अमिस नफरस अगर इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या जरूरत सह दिया सह ट्रीटमेंट, फर्दर तम पत कर सह एसेस फर्दर क्या अमिस कर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज डिले, युस ये वक्त जाय करान घर, अमे सत लुक मरान, अमे सत लुक गसान डिफंक्ट। यह इम्पॉर्टेंट रिकॉग्नाइज कर। नंबर 2 वन कह आसान घर बेहोश गसान, कह पेशेंट इमीडिएटली गो बेहोश। यम सात इमीडिएटली बेहोश गो अमिस मसाज कर सीनस, यथ CPR साइन लैंग्वेज में CPR वनान चेस्ट मसाज। वारिया लुक चेस्ट मसाज से ठीक गसान, मगर इमीडिएटली तुम कोशिश कर यह वातनावन बह कुन तिस जाय मदद मिल। अत मज वन बह जन यह हार्ट अटैक एक्चुअल ट्रीटमेंट यह दोन किस्मन क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग दिवान, यम सतन यह आर्टरी मज अथ रगि मज क्लॉट आसान बनियोमुत, यह डिजॉल्व गसान।
دوٚیِم یُس زَن ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن علاج چھُ یُس أسۍ ڈِسکس ٲسۍ کران پرٛایمری اینجیوپلاسٹی کہِ اِمِجیٹلی اینجیوگرافی تہٕ یہِ کھُلاوُن. اَسہِ چھِ ییٚتہِ 2 ٹٔرشری کِیر اِنسٹِچوٗٹ. اکھ چھُ شیرِ کشمیٖر اِنسٹِچوٗٹ بیٚیہِ چھُ SMHS گورمنٹ سُپر سپیشلٹی ہاسپِٹل. سو سٲنۍ کٔشیٖر چھِ واریاہ بٔڑ. لُکھ چھِ یِوان 200 کِلوٗمیٖٹر 300 کِلوٗمیٖٹرو پٮ۪ٹھٕ یِمنٕے 2 اِنسٹِچوٗٹن منٛز. یِم زن پیرِفریٖز چھِ تِمن منٛز چھنہٕ یِم فیسلٹیٖز ایویلیبٕل. مگر اکھ اصل چیٖز یُس زن گوٚو یُس زن سٲنِس شیرِ کشمیٖر اِنسٹِچوٗٹٕچ اکھ خوٗبی چھِ SMHS ہاسپِٹلٕچ اکھ خوٗبی چھِ یِم زن سٲنۍ پوسٹ گریجویٹس نیران چھِ یِمن چھِ امِچ ٹرینِنگ واریاہ اصل میلان کہِ اگر ہارٹ اٹیک پیشنٹ کانٛہہ آو أمِس کیاہ چھُ اِمِجیٹلی کرُن. سٲنۍ ڈسٹرک ہاسپِٹلز چاہے سُہ شُپین چھُ چاہے کۄلگام چھُ چاہے بارہمولہ چھُ ٹنگڈار چھُ کرگِل چھُ یِم چھِ ویل اِکوِپڈ یِمو ڈاکٹرو سۭتۍ یِم ڈاکٹر صٲب چھِ اتہِ کٲم کران. پلس یُس یہِ کُلاٹ ڈِزالوِنگ ڈرگ چھُ یہِ چھُ یِمن سارنٕے جاین ایویلیبٕل تہٕ یِم ڈاکٹر صٲب چھِ واریاہ مٲہِر اتھ منٛز کہِ یُس زن عام طور ہارٹ اٹیک آسان چھُ یِم چھِ ECG یس پٮ۪ٹھ یہِ رِکاگنایز کران وٕچھان یا چھُ ہارٹ اٹیک یِم چھِ اِمِجیٹلی أمِس یہِ ڈرگ دِوان. امہِ ڈرگ دِنہٕ برونٛہہ چھِ أسۍ دِوان اکھ تھیرپی تتھ چھِ ونان اینٹی پلیٹلیٹس. یِم چھِ خوٗن تنراونٕکۍ دوا بیاکھ اکھ قٕسم بلڈ تھِنٲرٕس. تتھ منٛز چھُ ایسپرین یِوان بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ قٕسمن ہٕنٛدۍ دوا تتھ منٛز چھُ اکھ چھُ کلوپِڈوزل بیاکھ چھُ پرسوگرل بیاکھ چھُ ٹایکاگرلار. یِم چھِ 3 قٕسمن ہٕنٛدۍ. یِمو 3 منٛز اکھ یا ایسپرین یہِ چھِ أسۍ دِوان کمبِنیشن. یہِ چھُ واریاہ آسان یہِ ہیٚکہِ اِوٕن میڈِکل شاپس پٮ۪ٹھ تہِ میٖلِتھ مگر اکھ مٔریٖض ہیٚکہِ نہٕ یہِ پانہٕ رِکاگنایز کٔرِتھ. میون مطلب چھُ ڈاکٹر صٲب یہِ دوا اِمِجیٹلی دِیہِ. أسۍ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ MBBS کران ٲسۍ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ونان کہِ اگر کٲنٛسہِ ہارٹ اٹیک گوٚو اگر أمِس اِمِجیٹلی ایسپرین دیُت ایسپرین 300 مِلی گرام یا چھُ کران ایباٹ اتھ ہارٹ اٹیکس. بہٕ ونو تۄہہِ وٕنکیٚس تہِ چھِ واریاہ أسۍ وٕچھان بہٕ ونہٕ واریاہ مگر فریکوینٹلی چھِ وٕچھان أسۍ کہِ کینٛہہ مٔریٖض چھِ یِوان پیرِفری پٮ۪ٹھ. کۄلگام پٮ۪ٹھ آو پیشنٹ بارہمولہ پٮ۪ٹھ آو ٹنگڈار پٮ۪ٹھ آو پیشنٹ أمِس چھِ آسان تِمو صرف یِمے 2 دوا دِتمٕتۍ ایسپرین تہٕ بیٚیہِ یہِ کلوپِٹیب. أمِس یُس بہٕ سُہ ECG گۄڈنیُک ECG وٕچھان چھُ اتھ منٛز چھُ فرینک ہارٹ اٹیک آسان. یِتھُے یہِ اسہِ نِش واتان چھُ یہِ ہارٹ اٹیک چھُ ایباٹ آسان گوٚمُت أمِس چھُ ECG نارمل آسان گوٚمُت. سو یِم چیٖز چھِ اِمپاٹنٹ بہت ہی اِمپاٹنٹ ہے یہِ. یا یِمن کیاہ چھُ گژھان یُس زن دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز تِم کران چھِ تِم چھِ اِمِجیٹلی تِم ڈاکٹر صٲب چھِ یِمن اِمِجیٹلی سُہ کُلاٹ ڈِزالوِنگ ڈرگ دِوان. یہِ چھُ ایویلیبٕل سارنٕے ڈسٹرک ہاسپِٹلن منٛز. سُہ چھُ درٛوگ ہیوٗ دوا تہِ وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ ایفٲڈ کران سستہٕ ہیوٗ مگر سارنٕے چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ میلان دے گیٹ اٹ اینڈ اٹ ہیلپس ان 50 to 60% آف پیپل. مگر اتھ چھُ اکھ اِشوٗ یہِ کہِ یہِ یوٗتاہ جلدی میلہِ تیوٗتاہ چھُ یہِ اصل آسان. ڈاکٹر صٲب تُہۍ چھِو بالکل صحیح فرماوان کہِ وقتس پٮ۪ٹھ علاج میلُن چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. سٹِچ ان ٹایم سیوز 9. تُہُنٛد فرماوُن چھُ بالکل دُرست مگر ییٚتٮ۪ن ٲسِو تُہۍ ونان کہِ واریاہ لُکھ چھِ ڈِنایل کران کہِ شاید چھُس نہٕ بہٕ امیُک مٔریٖض کینٛہہ مگر امیُک وجہ ہٮ۪کوا أسۍ یہِ تہِ مٲنِتھ کہِ کیازِ کہِ نوجوان لُکھ یِم چھِ تِمن چھُ باسان أسۍ چھِ بالکل فٹ أسۍ چھِ صحت یاب اَسہِ کتہِ گژھِ وٕنی دِلٕکۍ امراض دِلٕکۍ دٲدۍ کتہِ نَوَن اَسہِ منٛز. مگر کیازِ کہِ سٲنۍ لایف سٹایل ہیبِٹس گٔے واریاہ چینج سون ایٖٹِنٛگ ہیبِٹس بدلے واریاہ. بُزرگن منٛز خٲر وَنو تِمن چھِ ڈایبِٹیٖز ہایپر ٹینشن باقٕے دٲدۍ تہِ آسان ییٚمہِ وجہ سۭتۍ تِمن دِلن ہٕنٛدۍ امراض چھِ نَوان. سٲنۍ ینگ جنریشن یُس چھُ تُہۍ ؤنۍتو تِمن منٛز تہِ چھُ وۄنۍ آمُت وٕچھنہٕ کہِ تِمن منٛز تہِ چھِ کارڈِیک ریٹ واریاہ اِمپروٗ گٔمٕتۍ. امیُک کیاہ وجہ چھُ تہٕ اَسہِ کٕم طور طٔریٖقہٕ پزن اپناوٕنۍ اکھ صحیح لایف سٹایل بناونہٕ خٲطرٕ. بیٚیہِ اوٚوَرآل یِم زن أسۍ وٕچھو یۄس کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو کمہِ قٕسمٕکۍ زن یِم ہارٹ ڈِزیٖز چھِ ییٚتہِ عام اَسہِ تہٕ وجہ کیاہ چھُ. وٕچھِو بہٕ ونو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ MBBS کران ٲسۍ یا MD ٲسۍ کران أسۍ ٲسۍ لِٹریچرس منٛز تہِ اوس یی تہٕ وٕچھان تہِ ٲسۍ وارڈن منٛز ٲسۍ یی کہِ یُس یہِ ہارٹ اٹیک مٔریٖض چھُ آسان یہِ چھُ یوٗجؤلی اولڈ ایجڈ آسان. میلن منٛز اگر أسۍ وٕنکیٚس تہِ نِمو ایج چھُ اکھ بوٚڑ رِسک فیکٹر. اتھ ہارٹ اٹیکس خٲطرٕ چھِ کینٛہہ میجر رِسک فیکٹٲرٕس بیٚیہِ چھِ ماینر رِسک فیکٹٲرٕس. یِم زن میجر رِسک فیکٹٲرٕس اتھ منٛز چھُ ایج اکھ ڈایبِٹیٖز بلڈ پریشر آسُن کٲنٛسہِ خوٗنس منٛز چربی ہُنٛد تکلیٖف آسُن یس نہ کولسٹرال ونان چھِ أسۍ سموکِنگ اینڈ سایکو سوشل سٹرس. اکھ بیاکھ اکھ چھُ فیملی پازِٹِو فیملی ہسٹری. یِم چھِ کینٛہہ رِسک فیکٹٲرٕس. أسۍ ٲسۍ مانان کہِ یہِ ہارٹ اٹیک چھُ مردس 65 وٕہرِ پتہٕ گژھان 55 وٕہرِ پتہٕ گژھان تہٕ زنانن منٛز چھُ یہِ 65 وٕہرِ پتہٕ گژھان.
مگر وٕنکٮ۪نَس سۄ ٹرٛنٛڈ گٔے یِتھ پٲٹھۍ چینٛج أسۍ چھِ وٕچھان عام طور اگر تُہۍ ہسپتالن منٛز گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو موسٹ آف د مٔریٖض یِم چھِ یا 50 وٕہٕرۍ آسان 45 وٕہٕرۍ آسان 40 وٕہٕرۍ آسان اِوٕن 30 وٕہٕرۍ تہِ چھِ آسان اَسہِ صحیح اَتھ منٛز چھُ یُس زَن یہِ ینٛگ ہارٹ اَٹیک چھُ اَتھ چھُ زٕ چیٖز چھِ آسان نمبر اکھ چیٖز یہِ ہارٹ اَٹیکُک وجہ یُس آسان چھُ سُہ چھُ یُس یہِ خوٗن چھُ یُس زَن یہِ ہارٹَس یہِ رگ سپلاے کران چھِ اَتھ منٛز یُس یہِ چربی چھِ یہِ چھِ پھٹان اچھا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چربی پھٔٹ یہِ کولسٹرال پھوٚٹ یہِ چھُ اَتھ یہِ کُلاٹِنگ میکنِزم یُس سٲنِس جسمس منٛز چھُ آسان یہِ چھُ ایکٹِویٹ گژھان یہِ چھُ اَتنَس کُلاٹ بناوان اَتھ رگہِ چھُ پوٗرٕ بنٛد کران تھوٚپ کران یہِ چھُ یِوان ہارٹ اَٹیک یِہوے میکنِزم چھُ 60% یِم ینٛگ لُکھ چھِ یِہوے میکنِزم چھُ یِمن منٛز تہِ ایپلاے گژھان سیم میکنِزم 20% چھِ ینٛگ لُکھ یِمن منٛز بدل میکنِزمز ایپلاے گژھان چھِ مگر یِم زن یِم 60% چھِ یُس زن اگر أسۍ ایلڈرلی پاپولیشن نِمون یُس تِہنٛز رِسک پروفایل چھِ تِمن چھُ ہایپر ٹینشن أسۍ چھِ وٕچھان یِم چھِ ہایپر ٹینسِو واریاہ یہِ چھُ نمبر 1 یِم چھِ ڈایبِٹیٖز سموکِنگ چھِ پتہٕ یِوان ڈسلپڈیمیا کولسٹرالُک یُس أسۍ وَنان چھِ یُس زن أسۍ فیملی پازٹِو فیملی ہسٹری یہِ وَنان چھِ سایکو سوشل سٹرس یہِ وَنان چھِ مگر یِم زن ینٛگ لُکھ چھِ یِمن منٛز چھُ یہِ آرڈر چینج گژھان اگر بہٕ وَنو تۄہہِ وٕنکٮ۪س ینٛگ یِم أسۍ وٕچھان چھِ 50 وٕہٕرۍ کم یا 40 وٕہٕرۍ کم ہارٹ اَٹیک 60% چھِ سموکر آسان نمبر اکھ وجہ چھُ سموکِنگ یتھ فورمس پٮ۪ٹھ تہِ کرٕ بہٕ بیٚیہِ رِکویسٹ کہِ یہِ سموکِنگ چھُنہٕ ٹھیٖک چیٖز کینٛہہ اِٹ کِلٕز سو مینی پیٖپٕل تیٖتیاہ ہارٹ اَٹیکٕس چھِ أسۍ دۄہے وٕچھان اگر بہٕ ہاوو تۄہہِ ینٛگ لڑکہٕ چھُ آسان 30 وُہُر 40 وُہُر 35 وُہُر کیٛاہ چھُ گوٚبرا ژےٚ چھُ یا شُگر چھُ یا بلڈ پریشر چھُ یا ژےٚ ما چھُ خوٗنس منٛز چربی مےٚ حظ چھُنہٕ کِہینۍ سِگریٹ چھُکھا چٮ۪وان اہن حظ بہٕ حظ چھُس چٮ۪وان کٔژ 1 ڈبہٕ 2 ڈبہٕ 3 ڈبہٕ چھُس بہٕ سِگریٹ دۄہس چٮ۪وان اینڈ اِٹ ڈِواسٹیٹس تِم یہِ چھِ یِہنٛز لایف ژھٕنان مۄہلک بنٲوِتھ یا ڈرگسن ہُنٛد استعمال وٕنکٮ۪س نوجوان دیٹ آی ول کم ٹُو دیٹ یہِ چھُ سموکِنگ امہِ پتہٕ چھِ یِمن آسان کینٛہہ کولسٹرالچہِ خرٲبی چھِ آسان یِمن کینٛہہ تَتھ چھُ اکھ چھُ تَتھ منٛز اَتھ وَنان أسۍ فیمِلیل ہایپر کولسٹرولِیمیا فیمِلیل ہایپر کولسٹرولِیمیاہس منٛز چھُ آسان یہِ اکھ بیڈ کولسٹرال یُس أسۍ LDL وَنان چھِ اَمچہِ لیولہٕ چھِ آسان ایکسٹرا آرڈِنرلی ہاے یہِ چھُ فیملی چھُنہٕ تیوٗتاہ انکامن تہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ 1 in 500 چھُ آسان یہِ اَمِچ ریٹ یِم وٕچھوُکھ تہٕ یِم لُکھ چھِ یِمن چھِ فیملین منٛز آسان واریاہن لُکن ہارٹ اَٹیک گٔمٕتۍ کینٛہہ چھِ آسان ینٛگ لُکھ تہِ موٗدمٕتۍ ترٛیٚیِم اکھ کارن چھُ پازِٹِو فیملی ہسٹری پازِٹِو فیملی ہسٹری چھُ سُہ اکھ چیٖز کہِ اگر کٲنٛسہِ تہِ نفرس پننہِ فیملی منٛز مردس 55 وٕہٕرۍ کم آسہِ ہارٹ اَٹیک گوٚمُت زنانہِ 65 وٕہٕرۍ کم ہارٹ اَٹیک گوٚمُت آسہِ یِمن چھِ أسۍ وَنان یِمن آسہِ پازِٹِو فیملی ہسٹری یِم چھِ آسان ایٹ ویری ہاے رِسک دوٚیِم چیٖز کیٛاہ گوٚو ینٛگ جنریشنہِ منٛز گوٚو لایف سٹایل بنیو وۄنۍ سِڈنٹری بالکل دوٚیِم پونٛسہٕ آو واریاہ جنک فُڈن ہُنٛد استعمال گوٚو واریاہ زیادٕ اویلی فُڈ کنزپشن گوٚو واریاہ زیادٕ ییٚمہِ سۭتۍ اوبیسٹی بڑے یۄس یہِ اوبیسٹی چھِ یہِ چھِ جڑ یِمن سارنٕے چیٖزن ہٕنٛز اوبیسٹی چھنہٕ صرف أکِس انسانس اوبیزٕے یوت بناوان اوبیسٹی ڈایریکٹلی کران ہارٹ اَٹیک سُہ تہِ چھُ اکھ وجہ پانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ یہِ ڈایبِٹیٖز انان أمِس نفرس چھُ ڈایبِٹیٖز گژھنٕکۍ چانسز أمِس نفرس چھُ بلڈ پریشر کھسان أمِس نفرس چھِ یِم کولسٹرالچہِ پرابلم گژھان اِنوالو سو یِم سٲری چیٖز رلٲوِتھ چھِ أمِس یہِ بیاکھ رِسک فیکٹر دِوان دوٚیِم چیٖز اوبیسٹی یہِ کران چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اوبیز اکھ نفر تُہۍ وٕچھِو موسٹ آف د اوبیز پیٖپٕل یِم چھِنہٕ زیادٕ موٗ تہِ ہٮ۪کان پتہٕ کٔرِتھ کِہینۍ دے بِکم سٹک ٹُو ون پلیس یِمن چھُ واریاہن اوبیز لُکن چھُ ڈپریشن تہِ یِوان سو ڈپریشن ایڈس ٹُو اِٹ سو دِس از اوبیسٹی دین انَدر امپارٹنٹ فیکٹر از اَ سایکو سوشل سٹرس سایکو سوشل سٹرس چھُ وٕنکیٚس سانہِ لایفہِ منٛز آمُت لایف بنے واریاہ فاسٹ لُکن چھِنہٕ جاب یا یوٗ لوٗز اَ جاب یا فیملی منٛز چھِ ژےٚ اِشوٗز ژےٚ چھُے گرِ کانٛہہ بٮ۪مار یہِ چھُے ژےٚ وٕچھُن خاص کر کووِڈس منٛز وٕچھِو تُہۍ ڈپریشن سوشل سپورٹ چھُنہٕ بالکُل تہِ کِہینۍ آسان سو دِس سایکو سوشل سٹرس از اَ ویری امپارٹنٹ فیکٹر دِس از انَدر رِسک فیکٹر اِن ینٛگ سو د آرڈر ہیز چینجڈ یُس أسۍ اولڈن منٛز وٕچھان چھِ نا ڈایبِٹیٖز ہایپر ٹینشن سموکِنگ ڈسلپڈیمیا تہٕ سموکِنگ کمز فسٹ دِس پازِٹِو فیملی ہسٹری ہایپر کولسٹرولِیمیا سایکو سوشل سٹرس اوبیسٹی سو دِس از واٹ از ہیپنِنگ رایٹ نو یِم چیٖز آیہِ یِمو سۭتۍ ینٛگ لُکن منٛز ہارٹ اَٹیک زیادٕ گٔے ایز فار ایز مےٚ ووٚن ہارٹس منٛز یۄس یہِ رگ یۄس اتھ منٛز یہِ چربی پھٹان چھِ پتہٕ چھُ کُلاٹ بنان
تہٕ ہارٹ اَٹیک چھُ یِوان. ڈاکٹر اَمہِ صاحب علاوٕ 60% ینگ لُکن منٛز چھُ یی گژھان. اَمہِ علاوٕ چھُ 20% ینگ لُکھ یِمن منٛز أسۍ وٕچھان چھِ یِمن چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اینجیوگرافی کران چھِ أسۍ یِمن نہ چھُنہٕ ہارٹ چٮ۪ن رگن منٛز چربی آسان تیٖژاہ یا چھِ آسان معموٗلی چربی یا چھنہٕ کِہینۍ آسان یۄس نہٕ اٮ۪کاوُنٹ کران چھِ اتھ ہارٹ اٹیکس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. اتھ منٛز چھُ بوٚڑ اکھ وجہ تتھ چھِ أسۍ ونان کارنری سپیزم. یہِ چھِ کٲنٛسہِ آسان ٹینڈنسی أمِس چھِ یہِ ہارٹٕچ رگ سُکڑان. اگر یہِ واریاہس کالس بنٛد روٗز سُکڑے یہِ ہیٚکہِ ہارٹ اٹیک کٔرِتھ. یہِ ہیٚکہِ ایرِتھمیا کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ سڈن ڈیتھ تہِ کٔرِتھ. دوٚیِم اکھ چیٖز یُس امپارٹنٹ چھُ ڈرگس. اتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈرگ کوکین. بیاکھ اکھ ڈرگ چھِ تِمن چھِ ونان ایمفِٹامینز أسۍ. تہٕ کینٛہو کنٹریو کینٛہہ سٹڈیٖز چھِ یِم زن ونان چھِ میریجوانا چھِ آلسو ریسپانسبل. بٹ کوکین چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ امپارٹنٹ چیٖز اکھ. بہٕ چھُس ونان یہِ کہِ اڑٮ۪ن کنٹرین منٛز چھُ یہِ وٕچھنہٕ آمُت کہِ ینگ لُکن منٛز یِم 20% ہارٹ اٹیک گژھان چھِ یِم چھِ گژھان یِمو ڈرگو سۭتۍ بِکاز آف دیٖز ڈرگ کنزمپشن. اٹس اے بِگ جنک. سو اتھ ونہٕ بہٕ یی کہِ ایٹ لیٖسٹ یِم زن اسہِ گرِ پیرنٹس چھِ تِمن پزِ یہِ وٕچھُن کہِ یُس یہِ میون فرزند چھُ یہِ کمہِ ٹایمہٕ چھُ نیران یہِ کمہِ ٹایمہٕ چھُ گرٕ اژان. اگر بہٕ أمِس پونٛسہٕ دِوان چھُس یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ خرچ کران یہِ کٕمن لُکن سۭتۍ چھُ وۄتھان بیٚہوان یہِ ما چھُ اگریسِو گوٚمُت یہِ ما چھُ ایبیوٗز کران لیٚکہٕ ژاران گرِ. حالانکہ ڈاکٹر صٲب یُس تۄہہِ ڈِٹیل تہِ ییٚمہِ حساب تُہۍ ڈِٹیل دِژو کہِ کیٛاہ کیٛاہ وجوٗہات چھِ تِکیٛازِ بہٕ چھُس یژھان کہِ باقٕے چیٖز تہِ کرو أسۍ ٹچ تِکیٛازِ زن وقت زن چھُ ہُتھ واریاہ کم تِم روزن پتہٕ تِم ہٮ۪کو أسۍ کتھ کٔرِتھ. اگر أسۍ وٕنکیٚس چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مسلہٕ چھُ کووِڈٕچ ییٚمہِ أسۍ کتھ کران کووِڈ رِلیٹِڈ تہِ چھےٚ کینٛہہ ہارٹ ڈِزیٖز یا ہارٹ اٹیکس. ایبسلیوٗٹلی کووِڈس منٛز بڑیو شرح ہارٹ اٹیکن ہُنٛد. تتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ وجہ چھُ یہِ کہِ یہِ کووِڈ چھُ اکھ انفلیمیٹری ڈِزیٖز انفیکشن یُس زن ہارٹس منٛز سانہِ انفلیمیٹری سیل چھِ یِہنٛز ایکٹِوٹی چھُ بڑاوان. یُس یہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس یہِ ہارٹچہِ رگہِ منٛز یۄس یہِ چربی چھِ آسان جمع گٔمٕژ کولسٹرال جمع گوٚمُت آسان چھُ یہِ چھِ اکھ انفلیمیٹری ڈِزیٖز. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کووِڈ گوٚو یہِ چھُ اتھ انفلیمیشنس بڑاوان. گژھان کیٛاہ چھُ کہِ یا تہٕ کانٛہہ نفر ییٚمِس زن آلریڈی یہِ ہارٹچہِ رگہِ منٛز یہِ چربی کھٔژمٕژ چھِ مگر یہِ چھِ سایلنٹ یہِ چھنہٕ أمِس کِہینۍ کران. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کووِڈ گوٚو یہِ کووِڈ چھُ اتھ چربی پھٹراوان تہٕ مےٚ ووٚن پتہٕ کٕلاٹ چھُ بنان ہارٹ اٹیک چھُ یِوان. یہِ چھُ اکھ ٹایپُک ہارٹ اٹیک یِوان. دوٚیِم ٹایپُک ہارٹ اٹیک یُس ہیٚکہِ کووِڈ پیشنٹس یِتھ سُہ چھُ گژھان تۄہہِ چھو پتہ کہِ کووِڈ چھُ نموٗنیا کران ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ سیچُریشن کم گژھان چھُ خوٗنس منٛز آکسیجنٕچ شرح چھِ واریاہ کم گژھان. دوٚیمہِ سایڈٕ چھُ گژھان یہِ کووِڈ امہِ سۭتۍ چھُ فیور گژھان باڈی ہٕنٛز میٹابالِک ریٹ بڑان چھِ ہارٹس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ سٹرٛس آسان. سو ہارٹس چھِ آکسیجنٕچ ڈِمانڈ ژٔر گژھان مگر ہُپٲرۍ یُس نموٗنیا گوٚو ییٚمہِ آکسیجنٕچ شرح کم کٔر سُہ چھُ گژھان خوٗنس منٛز چھِ لیول سپلاے چھِ کم. سو سپلاے ڈِمانڈ مس میچ چھُ گژھان. یہِ چھُ بیاکھ ٹایپُک اکھ ہارٹ اٹیک گژھان یِمن. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ گژھان یِمن مایوکارڈایٹس کہِ ہارٹُک مسل گژھِ انفلیم تمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان الیکٹریکل انسٹیبلٹی گٔژھِتھ یِمن ہیٚکہِ سڈن ڈیتھ تہِ گٔژھِتھ تہٕ یِمن ہیٚکہِ ہارٹ پتہٕ برونٛہہ کُن ڈِفنکٹ تہِ گٔژھِتھ. اچھا وٕنکیٚس یِتھ پٲٹھۍ تۭرِ گٹکار چھُ چُلاے کرانُک چھُ آز دوٚیِم دۄہ تہٕ ونٛدس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ونٛدس منٛز تہِ چھا اَسہِ پنٕنہِ زن ہارٹ ڈِزیٖز اتھ منٛز اضافہٕ گژھان یا ہارٹ اٹیکن منٛز اضافہٕ گژھان کمہِ قٕسمُک احتِیاط ورتاونٕچ چھِ ضروٗرت خاص کر زن سٲنۍ بچہِ چھِ یا سٲنۍ زن بُزرگ چھِ. تۄہہِ کوٚروٕ یہِ واریاہ اِمپاٹنٹ کوسچن اکھ یہِ چھُ پٔرٹِننٹ ٹُو دِس یُس زن یہِ سون ویدر چھُ. بہٕ وَنہٕ خاص کر ڈیسمبر تہٕ جنؤری یِم تہِ دُنیاہس منٛز کولڈ ایریاز چھِ یِمن منٛز چھِ ہارٹ اٹیکن ہٕنٛز شرح 20% اضافہٕ گژھان ڈسمبر جنؤریَس منٛز. اتھ کیٛاہ وجہ چھُ یُس زن یہِ کولڈ چھُ یُس زن یہِ تۭر چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٲنِس جسمس ٹچ کران چھِ سٲنِس جسمس منٛز چھِ آسان لۄکچہِ لۄکچہِ بلڈ ویسلہٕ یِمن چھِ آرٹیریولز ونان أسۍ یِم چھِ سٲنۍ خاص کر سٲنِس سِکنس منٛز یِم آسان یِم چھِ ژمٹان امہِ تۭرِ سۭتۍ. یِم چھِ بجہِ آسان کھُلیمژٕ یِم چھِ ژمٹان اتھ چھِ أسۍ ونان ویزو کانسٹرکشن سانہِ لینگویج. ییٚمہِ ساتہٕ یِم ژمٹے یِم چھِ سٲنِس بلڈ پریشرس بڑاوان. بلڈ پریشر ییٚمہِ ساتہٕ بڑان چھُ امہِ سۭتۍ چھُ ہارٹس پٮ۪ٹھ اثر پیٚوان ہارٹس پٮ۪ٹھ چھُ دباو پیٚوان. نمبر اکھ پیٚو ہارٹس پٮ۪ٹھ دباو بیٚیہِ بڑیو بلڈ پریشر. دوٚیِم کِنۍ چھِ یِم کران اسہِ سٲنِس جسمس منٛز چھِ کٕلاٹنگ میکنزمز آسان کٕلاٹ بناونٕکۍ میکنزم تہٕ کٕلاٹ ڈِزالو کرنٕکۍ پھٕٹراونٕکۍ میکنزم تہِ آسان مگر یِمن منٛز چھُ اکھ بیلنس آسان. یۄس یہِ تۭر چھِ یُس زن یہِ کٕلاٹ بناونُک میکنزم چھُ یہِ چھُ اتھ ایکٹِویٹ کران زیادٕ. اتھ منٛز چھِ کینٛہہ فیکٹر بہٕ ونہٕ تۄہہِ اکھ سیل چھِ جسمس منٛز یتھ چھِ پلیٹلیٹ ونان أسۍ امِچ رِیکٹِوٹی چھِ واریاہ زیادٕ گژھان. کینٛہہ فیکٹر چھِ اکھ چھُ فیکٹر 7 ڈی ڈایمر FTP یِہنٛزٕ لیولہٕ چھِ واریاہ زیادٕ یِم چھِ کٕلاٹ بناوان. سو أکِتھ کِنۍ چھُ یہِ بلڈ پریشر واریاہ ہاے گژھان
اتھ مز یم زن ہارٹ چہ رگہ چھ یمن مز چھ ہیموڈائنمک انسٹیبلٹی گژھان یس یہ پلاک یہ پھٹان اس چربی اتہ پھٹ دم کن کلاٹنگ میکنزم ایکٹیو آسان گومت تو ہارٹ اٹیک گھنک چانسز انکریز گژھان. گو یعنی تۭرِ منٛز چھُ اَسہِ سارنٕے پَزِ واریاہ احتیاط تھاوُن دِل کٮ۪ن امراضن ہٕنٛدۍ Absolutely. اگر پرٛوینشنٕچ اَتٮ۪ن ڈاکٹر صٲب کَتھ کَرو واریاہ لُکھ چھِ یہِ وَنان کہِ اومیگا فیٹی ایسڈس یِم چھِ اگر تُہۍ تِمن ہُنٛد انٹیک کٔرِو تُہۍ کھیٚیِو چاہے تیٖلہٕ رٔنٛگۍ یا باقٕے رٔنٛگۍ سُہ ہسا چھُ تُہنٛدِ نہ صرف صحت بلکہِ دِل کہِ خٲطرٕ تہِ واریاہ مُفیٖد. اَتھ بارس منٛز ؤنۍتو اَسہِ تھوڑا ناظریٖنن تہِ کٔرۍتو آگاہ کہِ یہِ کوٗتاہ صحیح چھُ تہٕ یہِ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ سانہِ خٲطرٕ. یُس زن ایز فار ایز یُس زن تُہۍ اویلز یا اومیگا فیٹی ایسڈس ہٕنٛز کتھ کران چھِو یم چھِ اومیگا فیٹی ایسڈ چھِ واریاہ سٹڈیٖز گٔمژ کہِ یہِ ہسا چھُ ہارٹ کہِ خٲطرٕ واریاہ مُفیٖد. خاص کر بہٕ ونہٕ تۄہہِ أسۍ چھِ اکھ عام نوشن چھِ کہِ اولیو اویل اینڈ اٹ از ریئلی گُڈ یہِ چھُ واریاہ اصل اتھ منٛز چھِ یم اومیگا 3 فیٹی ایسڈس واریاہ زیادٕ آسان. دوٚیِم یُس یہِ تیٖلن منٛز آسان چھُنہ اسہِ چھِ فیٹ آسان واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ. اکھ چھِ پالی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس آسان بیٚیہِ چھِ آسان مانو انسیچوریٹڈ فیٹ بیٚیہِ چھِ سیچوریٹڈ فیٹ آسان. تِم تیٖل یِمن منٛز یہِ پالی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس آسان بیٚیہِ مانو انسیچوریٹڈ فیٹ یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ مُفیٖد آسان. لایک اولیو اویل ووٚنوُ تۄہہِ اتھ منٛز چھِ بیٚیہِ اومیگا 3 فیٹی ایسڈس تہِ آسان. ریپسیٖڈ اویل چھُ اصل کارن اویل چھُ اصل یِم چھِ سانہِ جسمہٕ خٲطرٕ مُفیٖد. ان ایڈیشن ٹو دِس کہِ کوانٹٹی تہِ چھِ کم یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ اصل. اکھ تیٖل خاص قٕسمُک یُس زن بازرس منٛز استعمال گژھان چھُ یِمن چھِ ونان أسۍ ٹرانس فیٹی ایسڈس. یِم چھِ سٲنِس جسمس خٲطرٕ واریاہ واریاہ مُضر. خاص کر یِم پروسیسڈ فوڈس آسان چھِ تُہۍ وٕچھِو کُکیٖز وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو چپس تُہۍ وٕچھِو پروسیسڈ میٖٹس. بہٕ وَنہٕ بہٕ دِمہٕ یِہوے صلاح کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بازرٕ کانٛہہ چیٖز أنِو اَتھ وٕچھِو اَتھ لیکھِتھ اَتھ منٛز چھِ ٹرانس فیٹی ایسڈس منٛز. یِم ٹرانس فیٹی ایسڈس چھِ سٲنۍ LDL لیول یُس بیڈ کولیسٹرال امِچ لیول بڑاوان یُس گُڈ کولیسٹرال HDL چھُ یہِ چھِ امِچ لیول کم کران. حالانکہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم زیادہ تر تفصیل سے بات نہیں کر پائے اس تعلق سے کیونکہ آپ اتنے معروف معالج ہیں. بہت کم ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جو انٹرونشنل جب ہم کارڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس تعلق سے آپ کا ایک منفرد نام ہے منفرد شناخت ہے. تو آپ کو کچھ اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے وہ اعزازات بھی جو ہیں وہ تھوڑے بہت اپنے وہ ناظرین کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ اعزازات جو آپ کو اس تعلق سے ملے ہیں جو آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے انٹرونشنل کارڈیالوجی میں وہ. اور ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو چند ہی ایسے جو نامی گرامی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انٹرونشنل جو کارڈیالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں نام کمایا اور کافی جانے جاتے ہیں ان کی ایک پہچان ہے. تو ان میں ہمارے جو آج کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر سید مقبول صاحب ان میں شامل ہیں. اور ہماری ریاست میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری ریاست سے ان کا تعلق ہے اور یہاں جو اس طرح کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہاں پہ یہ دستیاب ہے. یہ ایوارڈس جو ہمارے پاس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فیلوشپ کی بھی ہم بات کر رہے تھے تو جی مسعود صاحب یہ میں ناظرین تک دکھانا چاہوں گی کورونری اسٹنٹ سیوڈو فریکچر اس کے حوالے سے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کافی ریسرچ کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور ریسرچ پیپر بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. ٹرانس کیتھیٹر آرٹک والو امپلانٹیشن اس کے حوالے سے بھی کافی کام ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب انٹرونشنل کارڈیالوجی کے یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں گا یہ جو ٹرانس کیتھیٹر ایورٹک والو امپلانٹیشن ہے ٹیوی جو میں نے آپ کو بولا یہ پہلے اس کے لیے صرف سرجری ہوتی تھی اور یہ جو ورک ہے نا یہ پائنیئرنگ ورک ہے انڈیا میں. دس از اگر آپ دیکھو گے دس از فرسٹ انڈین ایکسپیرینس اینڈ آئی واز پارٹ آف دس ٹیم فرسٹ انڈین ایکسپیرینس آف امپلانٹیشن آف ٹرانسکوٹینس ایورٹک والو اور فرسٹ transcutaneous aortic valve implantation under conscious sedation. So these are two papers جو this is a pioneering work. جی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم پوری طرح سے انصاف نہیں کر پائے پوری طرح جانکاری اپنے ناظرین تک نہیں پہنچا پائے انٹرونشنل کارڈیالوجی کے تعلق سے. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پھر دعوت دیں گے تاکہ ہم اور بھی باتیں جانیں اور بھی چیزیں اس تعلق سے آپ سے جان سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ جن کے میں آنے کے لیے. اور ناظرین اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ہاتھ بھی ملا رہے ہیں کہیں آپ ایسا نہ سمجھ لیں کہ ہمیں جو اس طرح کے جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ جس طرح ہم ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں یا باقی چیزیں ہم باضابطہ طور پہ ہمارا بھی ٹیسٹ پہلے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ہم یہ جو ڈسٹینس ہے آپ دیکھتے ہیں فلور پہ آ جاتے ہیں اور باضابطہ جو اس سے جو دیا گیا ہے گائیڈ لائن اس کا بھی ہم بھرپور خیال رکھتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. خوش رہیے خوشحال رہیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.